Nagkrasi mo nga tigagway po doon kapo man di. Siniguro na daan eh. For today's video. Tersira jud siya dire. Tersira nga, milmira yun. Lagay. For today's video. Si Para sa mga Raymond. Ay, gwapo yung Raymond. Wapo doon. Ah? Wapo to siya. Gwapo Raymond oh. Lamang to ligo kami. Lamang to. Lamang og? Lamang to hilamos kamay, pero ligo. Ah. Sukan yung Raymond. Samot ito kasuko Raymond. For today's video guys. So, for today's video guys, bitaw. Raymond, suko na kayo ito. Bantay lang to si Axel. Kita mo itong Axel. Kaya panita na ko ito yung ana lagi Raymond lagi. Palitan yung lapalapa. Panita ng lapalapa yung patagan sa Asin. Ikargatan lagi kulit sila kitong Ako no? Gwapo buka ako no?